Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jednu veoma čudnu i zanimljivu temu, koja zapravo može da bude povod, a i okidač za mnogo toga što može u porodici izazvati porodično nasilje, pa i mnogo gore od toga. Ne daj Bože, recimo ubistvo. A o čemu se zapravo radi? Pre svega, radi se o nepoverenju između bračnih partnera ili recimo emotivnih partnera. Momak i devojka, znači relacija je obično u toj kategoriji ljubavi, odnosno emocija. I sada jedan od partnera, zato što je primetio da se jedan partner u zadnje vreme možda čudno ponaša, nezainteresovan je za vođenje ljubavi, konkretno seks u nekoj količini na koju je ta osoba navikla i sada počinje da sumnja da njen emotivni partner ima recimo ljubavnicu ili ljubavnika. I umesto da se pozabavi svojim emotivnim partnerom, da vidi možda je on bolestan, počinje paranoično prvo da ga prati. Prvo gleda da li on stalno sa sobom nosi telefon, u smislu neće da ga ostavi, pa da vi ne biste došli u posjed istog kako bi proverili poruke i mnoge druge stvari. Takođe počinjete da pratite svog emotivnog partnera, da li prilikom izlaska u grad stalno menja košulje, da li kada se vrati iz grada odmah ide na tuširanje, da li recimo isti krije svoje telo majicama ili nekim odevnim predmetima kako se ne bi videla neka ogrebotina ili neki ožiljak u smislu neke masnice da je uštipan prilikom nekog odnosa. Zatim, kada polazi u grad, žena prati muškarca, da li je on te večeri kada je otišao prljavim automobilom, da li se sutradan vratio opranim automobilom. Jer neko nepisano pravilo, bar po velikim gradovima, je da kada partner izvodi svoju ljubavnicu na neku večeru, obavezno opere automobil. To je vezano jedno s drugim, jer one stare švaleracije, vodimo ljubav pored nekog drveta, na nekoj klupi, može i to je jako romantično i sve to ide jedno s drugim, ali sada se svet mnogo promenio, ali neke stvari se ne menjaju. A to je da muškarac, ljubavnik, je taj koji dolazi svojim automobilom po svoju partnerku. Jako je retka pojava da partnerka dolazi po svog ljubavnika kolima i da on ulazi u automobil. Obično se vodi ljubav u automobilu partnera, a on, da bi ispao pravi baja, znači kada parkira tamo ispred nekog restorana, kada ruča sa svojom ljubavnicom, želi da njegov automobil bude opran. I to je nepisano pravilo i na zapadu, a i kod nas. Drugo, žena, kada vara recimo svog supruga, ona obično jako vodi računa oko toga da bi bila depilirana na određenim mestima, znači obično noge i neki drugi intimni delovi tela, a recimo njen partner je primetio da ona par dana pre toga nije bila depilirana i nije bila sređena, sada odjednom ona je izdepilirana, sređena ono tip top, ali nije pokazala interesovanje da ona to svoje sređivanje prvo podeli emotivno sa suprugom. Takođe, muškarac posle izvesnog vremena primeti da je njegova supruga kupila novi seksi veš, a nije mu se time pohvalila. To je nešto što ukazuje da partner najverovatnije je zainteresovan za nekog drugog. Što se tiče muškaraca, obično su ili nezainteresovani da vode ljubav sa svojom suprugom ili su odjednom sada previše aktivni sa svojom suprugom, da bi na taj način prikrili da imaju paralelnu vezu. I takođe, ako partner ne priča o tome ili partnerka ne priča o tome kako provodi radni dan, to je dokaz da emotivni partner ne želi da bude uhvaćen u nekoj od svojih laži. Recimo, ako suprug pita svoju ženu
kako je bilo danas na poslu, ona će sa što manje detalja da opiše taj radni dan. Kako ne bi došla u situaciju da sutra dan ili neki drugi dan kada je muž pita dobro, a kako je bilo to i to, da ne bude bila uhvaćena da je ona sve to izmislila, jer tog dana možda nije bila tamo na radnom mestu, recimo u Zavodu za izradu novčanica, nego je bila u Topčiderskoj šumi ispod omiljenog drveta u automobilu svog ljubavnika. I onda će ona dati vrlo kratki opis nekih detalja u smislu kako je bilo na poslu, pa onako bez veze. A onda, jao, nešto naš mačak postao je agresivan, ugrizao me za ruku, recimo, kaže suprug. A supruga onda kaže, ma da, postao je jako bezobrazan, jer moramo da se razumemo, partner koji laže, kada priča, on daje kratke odgovore u što kraćim rečenicama kako bi mogao da zapamti šta je rekao i da ne bude otkriven u svemu tome, jer poenta same švaleracije je da ne bude otkriven od strane partnera, a sada to da li zna ceo grad, to je najmanje bitno. Sada, moramo da se zapitamo zašto ljudi varaju svoje emotivne partnere. Prvi razlog, zaljubljivanje. Recimo, partner se zaljubi u svoju koleginicu sa posla. Dešava se. Drugi razlog, ubijanje dosade, monotonija. Želi čovek promenu. I to ne u smislu promene partnera, ono za stalno, nego u smislu nekih dešavanja u životu. Bukvalno ono da razbije monotoniju. Treći razlog, zapostavljenost. Kada recimo obično žena, kada primeti da je njen suprug zapostavio u svakom pogledu, ona vrlo lako padne na komplimente recimo svog kolege s posla. Jer moramo biti svesni da u svakoj firmi postoje muškarci koji su poznati kao švaleri. I oni tačno primete po ponašanju ženu koja je ranjiva i zapostavljena. Zato nikada nemojte zapostavljati svoje supruge. Takođe to važi isto za muškarca, jer on se osjeća veoma zapostavljenim ako nema dovoljno seksa koliko mu je potrebno u braku. Četvrti razlog, slučajno neverstvo. Na nekoj ste zabavi ili recimo neka ekskurzija u sklopu firme, idemo recimo da obiđemo Šar planinu, tamo neka skijališta na Popovoj šapki i tako dalje. I sada pravi se neki koktel, malo više sam popio, moja neka koleginica isto je malo više popila, počne šala i dođe do nekog slučajnog neverstva. I to je onako najbezazleniji vid prevare. Peti razlog, povećanje samopouzdanja. Obično se to dešava kada je neko nezadovoljan svojim statusom na poslu gde radi i onda da bi povećao svoj ego i samopouzdanje koje je izgubio zato što misli da ga tamo gde radi niko ne doživljava ozbiljno, ili je recimo, ne daj Bože, izgubio posao, što je sada za ovo vreme stres ravan malte ne gubitku, ne daj Bože, člana porodice. Onda on pronalazi neku partnerku kako bi mu ona svojom zaljubljenošću dokazala, odnosno pokazala kako on i dalje vredi. I kao čovek i kao uopšte neko ko je radio posao koji je radio. Tako da su muškarci najviše skloni da u ovom slučaju izvrše preljubu, znači kada ostanu bez posla. Šesti razlog, psihopatija. Psiholozi su utvrdili da psihopate koji su obično ljudi na rukovodećim mestima imaju potrebu za preljubom, jer na taj način dokazuju svoju moć. Sedmi razlog, gubljenje bliskosti. Najčešći razlog je, recimo, neslaganja u nekim stavovima je kada recimo supruga želi da otvore neki zajednički biznis, recimo da otvore poslastičarnicu u gradu, a suprug želi da se vrati u rodno selo i da otvori recimo farmu za uzgoj pilića. Tu dolazi do toga da oni sve manje vremena provode zajedno zato što on smatra da je njena ideja krajnje glupa, a ona njegovu zamisao smatra krajnje debilskom. U fazonu, šta sada ja tamo da idem u neku čuku tamo i odakle je pobegao i njegov deda, da ja sada tamo otvaram neku farmu
za uzgoj pilića. To je, mislim, za jednu ženu, pogotovo ako je to gradska devojka koja je rođena u gradu, prosto nezamislivo. I onda dolazi do čestih svađa, dolazi i do vređanja između samih partnera. Oni više ne osjećaju bliskost između sebe i osjećaju potrebu i jedno i drugo da pronađu nekog sa kojim bi podelili emocije. 8. razlog, prevelika želja za seksom. Postoje ljudi koji jednostavno osjećaju potrebu da imaju seks više puta dnevno. 3, 4, 5 puta, pa mislim guraju koliko mogu da izdrže. Ako je u braku sa osobom kojoj je dovoljan seks recimo jednom nedeljno, onda tu ne može da se nađe neka mera i da se napravi neka zajednička priča. Ako ima žena potrebu za seksom jednom nedeljno, muškarac možda se snađe i kod neke koleginice. Ali ako muškarac ima potrebu da jednom u 10 dana ima seks, a žena više puta dnevno, ta veza je prosto neodrživa. I to je sada 8 razloga kod kojih u pojedinim slučajevima može da se izbegne potreba za neverstvom, a u nekim drugim slučajevima ne može. I kod većine ljudi sama pomisao da im je partner neveran uglavnom izaziva neki strah, bes i nemoć, ali uglavnom strah. I onda oni u tom strahu pribegavaju raznim načinima kako bi dokazali neverstvo svojih partnera. Žele zapravo da se uvere da im je partner neveran. Sada, da budem realan, od kada postoji ljudski rod, postoji i neverstvo. Uvek je bilo švaleracija, uvek je bilo preljuba, ali sve zavisi od toga koliko smo mi spremni da izamortizujemo takve situacije. Šta znači amortizacija takvih situacija? To zapravo znači da moramo dobro da izvagamo šta dobijamo ako saznanjem da nam je partner bio neveran želimo razvod, a šta gubimo. I moj savjet je svima da je najbolje da izvršimo dobro tu amortizaciju u pozitivnom smislu i da situacija bude najbezbolnija, a to je da se pravimo da ne znamo da nas je partner prevario. Dok se ne uverimo da li je to neverstvo urađeno iz nekih pobuda sa namerom da vas partner ostavi ili je to bilo samo iz razloga nekog avanturizma. Ako je iz razloga nekog avanturizma, trebamo partneru oprostiti. To je moje lično mišljenje i nikada ne treba pokretati to pitanje kasnije kroz brak. Sada, kojim tehnikama ljudi pribegavaju kako bi bili sigurni da ih partner vara? Od najstarijih vremena uvek se angažovao neko ko bi se raspitao pobolje i detaljnije o odnosu njegovog partnera prema nekim ljudima gde se kreće u društvu. Obično ti ljudi koji su istraživali ponašanje supružnika ili devojke ili momka su ljudi od najvećeg poverenja. Kasnije, kako je dolazilo neko drugo vreme, to su bili privatni detektivi. Detektivi su se angažovali kako bi pratili određenu osobu, da bi ispitali da li je ona u vezi sa ovim ili onim, a kako je napredovala tehnika, ti detektivi su dokazivali svojim klijentima kako ih emotivni partner vara. Tako što bi, recimo, pokazali neku fotografiju gdje je sada emotivni partner njegovog klijenta, recimo, u nekom onako romantičnom zagrljaju, tamo na nekom škakljivom mestu, i sada oni misle da su dobro odradili posao. Ali to ni najmanje nije za pohvalu, niti za hvalu, jer lično smatram da jedan takav način rada doprinosi nasilju. Jer šta ako taj klijent odluči da ubije, recimo, svoju partnerku? Šta je onda detektiv? Detektiv je indirektni saučesnik u izvršenju krivičnog dela. A mogu nešto još da kažem. Neki detektivi su išli toliko daleko da su zavodili emotivne partnerke svojih klijenata, kako bi ih slikali u raznoraznim pozama i svašta nešto. Oni ne samo da su dokazali
svom klijentu da ih partner vara, nego su oni izvršili jednu đavolju rabotu. Oni su izvršili zavođenje bračnog partnera, svog klijenta, a klijenta su faktički obmanuli. Izvršili jedan teški oblik krivičnog dela prevare, a da ne pričamo šta se to može da izazove. Obično nasilje, retko kada razvod, obično je to burni razvod, jer onda partner želi pred sudom da dokaže i da što više oljaga svoju emotivnu partnerku kako ne bi delili zajedno stečenu imovinu, ali toga nema ništa i na kraju se to obično završi, ne daj Bože, nekim zločinom. Po meni tu je najveći zločinac zapravo taj privatni detektiv koji prihvati da za novac odredi nešto tako prljavo. E sada, kako je tehnika napredovala, angažovali su se detektivi koji bi postavljali neke kamere u, recimo, stanu, u vikendici, u automobilu svoje supruge ili supruga. Neke bubice i druge neke aparate za praćenje. E sada, dolaskom ovih savremenih telefona, to je postalo zaista lako. I mogu slobodno reći, jako opasno praćenje svojih emotivnih partnera i ulaskom u tu priču i korišćenja raznoraznih aplikacija za praćenje, malte ne potpisujemo pakt sa đavolom. Te aplikacije koje se koriste obično se zovu stalkerware aplikacije, to je zapravo termin za sve te aplikacije koje se koriste za praćenje. Uglavnom su one besplatne, ima i one koje se plaćaju na mesečnom nivou i ide to otprilike od 30 do 50 dolara mesečno i one se jako lako instaliraju na telefone. I obično partner kupi svojoj partnerki novi telefon, ona je happy, dobila je novi telefon i tu je već instalirana aplikacija iz grupe stalkerwarea, znači za praćenje. I šta se zapravo sada dešava? Njen emotivni partner ulazi u sve tajne svoje emotivne partnerke, zato što prati sve ono što ona govori na telefonu, prati se lokacija njenog kretanja, čak toliko ide ta aplikacija dotle da obaveštava kada se određena lokacija napusti od strane praćenog lica i onaj ko to prati može da vidi takođe sve njene poruke, ne samo u telefonu nego na svim društvenim mrežama, kao i sve njene fotografije. A takođe može da uključi i da sluša šta trenutno na nekom mestu njegova emotivna partnerka razgovara, da li sa društvom, da li na poslu ili recimo u automobilu sa svojim, recimo, ljubavnikom. Takođe može da se uključi i kamera putem stalkerware aplikacije, a sve to onaj ko je praćen ne može da primeti. Šta je sada tu bitno? Tu je bitno da moramo da obratimo pažnju šta se čudno dešava oko nas. Pre svega, previše znanja našeg emotivnog partnera, gde smo bili i šta smo radili. Prvo moramo da primetimo da partner odjedanput zna previše nekih pojedinosti u vezi našeg kretanja i u vezi nekih naših dešavanja u firmi ili sa društvom. Recimo, nekada ne kažete svojoj partnerki ili partneru svratio sam sa društvom u kafić. I onda sada onako ona kaže, dobro, jesi li video Miška? Ma ne, nisam video Miška. Kako nisi video Miška kada ste bili, recimo, u kafeu Sigma? I sada vama treba da proradi kliker da li je neko vas video tamo od društva pa javio vašoj supruzi ili ona jednostavno tačno putem tih lokacija koje njoj izbacuju na njenom telefonu, jer je uključila aplikaciju za praćenje, tačno zna gde se vi nalazite. Šta je bitno takođe? Bitno je da primetite i čudna ponašanja svog novog telefona. Ako je to nov telefon, zašto mu se odjedared 3 puta brže prazni baterija? Prazni se zato što sve ono što vi dobijate ili što pričate, to se šalje i onom ko to sluša. Pa ako su u pitanju poruke, on te poruke po nekoliko puta pročita. Znači,
3 do 4 puta se brže prazni vaš telefon. U najboljem slučaju duplo brže. Takođe, vaš telefon odjedanput pokazuje da je prebukiran porukama, da mu je znači memorija puna. Zatim, recimo vi se nalazite negde u gradu i dok gledate ovako vaš omiljeni telefon na stolu pored vas dok ispijate kaficu sa svojim prijateljem ili prijateljicom, odjedared se uključi lokacija vaša, a da vi to niste tražili. To se dešava zato što je neko tražio vašu lokaciju i nekada zna telefon da uključi i da pokaže vama na trenutak. Ako vi to niste tražili, to ne može da bude slučajnost. Onda, kada pričate sa nekim, a ne radi se o onom ko vas sluša, pričate recimo sa majkom, vi čujete svoju majku kao da govori sa dna nekog bureta. Glas odzvanja. Kada zovete svog prijatelja, druga ili poslovnog saradnika, isto se tako čuje. A to isto čuje i on. I kaže nešto nije u redu, imam osjećaj kao da se nalaziš u nekom zvonu. Kakav se to eho čuje? To je znak da vas neko sluša, a onda nazovete svog emotivnog partnera. Razgovor sa njim je apsolutno čist. Znači nema odzvanjanja, nema eha, nema ničega što je čudno. To je sada pokazatelj da upravo je on taj koji sluša. Sada, sve ovo što vaš partner radi, što vas prisluškuje, što traži vašu lokaciju, znači prati vas, to je krivično delo i zakonom je zabranjeno. I po zakonu Republike Srbije treba krivično da odgovara. Jer ni policija, pa ni Bezbednosno-informativna agencija ne može da prati i da prisluškuje ni jednu osobu koja je građanin Republike Srbije, osim ako to nije odobrio sud. A kada su u pitanju ove državne institucije i kada dobijaju odobrenje od suda da mogu da prate određenu osobu i da je slušaju, to praćenje i slušanje ne sme da traje duže od 6 meseci. Nijedna osoba u zemlji Srbiji po Ustavu i po odobrenju suda ne može da bude na meri praćenja duže od pola godine. Takođe, moram da kažem da se uz pomoć ovih aplikacija, Stalkerware aplikacija, ne prate samo bračni partneri u smislu otkrivanja neverstva. Prate se i deca. I to sa navodno nekim opravdanim razlozima. U smislu da proverimo da li dete nema kontakt sa lošim društvom, da ne bi koristilo recimo neke nedozvoljene supstance. Takođe da znamo i da budemo sigurni da li je dete u školi ili je pobeglo iz škole sa nekim društvom. Zatim, roditelji žele da budu sigurni šta njihova deca šalju svojim prijateljima sa Facebooka ili sa Instagrama u smislu nekih slobodnih slika. Recimo, devojčica navodno ima neku prijateljicu, recimo iz nekog drugog grada, ta prijateljica može da bude zapravo neki matori pedofil i sada ona slika sebe u kupaćem kostimu i pita svoju drugaricu, navodno sa Fejsa, da li joj lepo stoji kupaći kostim. To odmah izbacuje roditeljima koji su ubacili Stalkerware aplikaciju u telefon svoje dece. Međutim, ja moram da se zapitam, a ujedno pitanje važi i za vas, dragi prijatelji. Da li se pitate, s obzirom da su te aplikacije besplatne, da li ih možda nije neka organizovana grupa pedofila ponudila, pa onda sada imaju uvid malte ne u sve ono što rade i vaša deca. I sa njihovih telefona skidaju te fotografije i prodaju ih na dark webu. Morate biti svesni da i praćenje sopstvenog deteta iz najboljih namera je zapravo pakt sa đavolom. I da uvek može da proizađe neki problem iz svega toga gde vi ne možete da dokažete kasnije svoju nevinost u celoj toj priči. Evo, na primer, neko otme vaše dete i proda ga u belo roblje. Policija ispituje njegov telefon sa kim je sve dete komuniciralo. Normalno da će policija uz program koji se zove tajni ček otkriti da ste vi pratili svoje dete.
Kako ćete vi posle pred sudom dokazati da niste umešani u nestanak sopstvenog deteta? Ili da niste umešani u pedofiliju koju tamo neki pedofil preko te aplikacije koju vam je ponudio i instalirao na telefon vašeg deteta, da vi nećete biti maltene saučesnik u toj pedofiliji i uhapšeni ste po akciji Armagedon zbog prodaje slike sopstvenog deteta. Ne samo sopstvenog deteta, izvinite, a zašto? Jer kada vaša simpatična devojčica pošalje svojoj drugarici sliku u nekom kupaćem kostimu i zaista sada to poslala ne nekoj virtualnoj drugarici, nego pravoj drugarici iz odeljenja, ona sada pošalje njoj svoj kupaći kostim. Vi imate sliku tuđeg deteta u svom telefonu. Da li ste svesni toga? I ko će da dokaže da vi niste učestvovali, da ste namerno instalirali tu aplikaciju u telefon svoga deteta kako biste prikupljali slike njenih prijateljica i to prodavali na dark webu? Vi ste u jednom ozbiljnom organizovanom lancu i kriminalnoj grupi pedofila. Možete vi da se složite sa mnom ili ne, ali iz najboljih namera vi činite uslugu đavolu i zapravo njegov ste sluga. E sada, da li ste to naplatili ili niste, vi ste učesnik u toj celoj pedofilskoj priči. I vi ste karika u tom lancu pedofilije. Bilo kako bilo, da li je u pitanju dete, supruga ili suprug, ne smete pratiti zapravo nikog. Vi ne radite u tim institucijama, čak i da radite, to mora da odobri sud. I ta fotografija ili to što ste skinuli sa tog telefona ne sme da se pojavi nigde u javnosti. Inače, imate pravo da tužite i policiju, i BIA i sud. Zamislite da neko iz policije objavi golu sliku vaše emotivne partnerke, ne daj Bože, deteta. Mislim, apsolutno nezamislivo. Znači, zna se ko može i pod kojim uslovima da nekog prati. Ako primetite da vas partner prati, nemojte menjati telefon, jer ako promenite telefon, on će znati da je otkriven. Znači, kupite drugi telefon za korišćenje, a onaj ostavite po strani i slučaj prijavite policiji. Kako bi policija uz pomoć programa Tajni ček prikupila dovoljno dokaza da protiv određene osobe podnese krivičnu prijavu. Bez obzira da li je to vaš suprug ili ljubavnik. Budite sigurni da onaj koji je spreman da prati svog emotivnog partnera, da je zapravo potencijalni nasilnik. Jer sprovedena je policijska statistika za ceo svet. Najviše praćenja uz pomoć Stalkerware aplikacija koristi se u Indiji, Rusiji, Kini, Indoneziji i nekim još tim afričkim zemljama tipa Egipat, zatim Somalija, Kongo, tu je i Latinska Amerika vrlo aktuelna, Brazil i maltene sve zemlje Južne Amerike jako se koristi Stalkerware aplikacija za praćenje i ja mislim da u Brazilu čak 70% korisnika mobilne telefonije je bilo izloženo praćenju. U Rusiji kažu 40%. To su zvanični podaci. U Evropi prednjače i razvijene zemlje, kakve su zapravo Velika Britanija, Nemačka i Francuska. A to je upravo zato što u tim razvijenim zapadnoevropskim zemljama živi dosta ljudi iz ovih zemalja koje sam ja upravo nabrojao. Da li iz istočnoevropskih država ili recimo Indija, Pakistan, Afrika i tome slično. Mi smo na 28. mestu u Evropi po tom ilegalnom praćenju svojih partnera i računa se da je oko 15% korisnika mobilne telefonije u Srbiji bilo izloženo praćenju uz pomoć Stalkerware aplikacija. I moram nešto reći, s obzirom da ima 2,5 miliona registrovanih brojeva na pretplati u zemlji Srbiji, to je ogroman broj ljudi koji je u ovoj zemlji bez odluke suda
praćeno. Kada bi mene pratila moja emotivna partnerka i da saznam da je to tajno radila, to je kraj veze. Nema tu praštanja, nema tu izvini, htela sam ovo, imala sam ovu nameru, imala sam onu nameru. Zašto moja emotivna partnerka mora da zna neki moj, recimo, posebni razgovor sa mojom majkom? To je za mene nešto strašno. To je jedna uvreda. I na kraju krajeva, ja sam imao puno veza, puno. Imao sam veze onoliko koliko sam smatrao da treba da ih imam i svaku moju emotivnu partnerku sam maksimalno voleo. Imao sam poverenja u nju. I nikada ni jednu nisam pratio. Ako je bilo nekih nesuglasica, to se sve završavalo džentlmenski, bar s moje strane. Tako da ta priča pratim, pa ja sam imao takvu opremu za praćenje, još dok sam bio pripadnik službe, da ne pričamo posle o nekim mojim detektivskim angažovanjima. Meni nikada nije palo na pamet da, recimo, ulazim u intimu telefonskog razgovora moje partnerke. Još dok su bili fiksni telefoni, mobilna telefonija nije ni postojala. Ja sam imao pri ruci aparaturu koja može da prisluškuje fiksnu telefoniju. Nikada nisam hteo da zloupotrebim svoju dužnost i da slušam razgovor moje, recimo, devojke. Zašto bih ja ulazio u njenu intimu? I šta se mene tiče šta ona priča sa svojom majkom ili sa svojom drugaricom? Nekada neke stvari čovek ne treba da čuje. On treba da ih oseti. I čovek je upravo društveno biće zato što može da oseti da li je on od svog partnera voljen i, recimo, od članova njegove porodice. To nam je dala priroda i zato se i razlikujemo od mnogih životinja. A na kraju krajeva verujem da i životinje imaju taj instinkt i one osete kada su voljene. I moram reći, onog trenutka kada samo i pomislimo da odemo na neki sajt da ga posetimo, da bismo se informisali kako neka aplikacija može da nam pomogne u praćenju našeg partnera, a ne daj Bože da istu instaliramo na njegov telefon ili na njen telefon, odmah tu vezu je najbolje prekinuti. I jedino što mogu da opravdam, to je angažovanje privatnog detektiva u cilju praćenja partnera pod uslovom da sumnjamo da se on kocka, da je, recimo, narkoman. Znači, ne da prisluškujemo njegove razgovore, mi, nego angažujemo privatnog detektiva koji će da ispita da li se naš partner kocka, da li se drogira ili, recimo, da li je pedofil. Pa ide pa slika neku decu tamo po parkovima ili, recimo, ispred neke škole. Jer ne treba da živimo sa takvom osobom. I to je okej priča. I onda treba istu osobu i prijaviti policiji. A da angažujemo detektiva, da otkrijemo da li nas naš partner vara, pa to je, izvinite, ali moram da kažem, to je potpuno suludo. Jeftinija varijanta je da podnesete zahtev za razvod braka, nego da mesec dana plaćate po najminimalnijoj ceni nekog detektiva, gdje će račun izaći u par hiljada eura. Bolje podnesite zahtev za razvod braka i zdravo doviđenja. Tražite svog novog emotivnog partnera i gurajte dalju priču. Morate shvatiti jednom za svagda da svako praćenje bez odluke suda je krivično delo, a preljuba nije krivično delo. Ima nekih stvari koje ne mogu da se teraju kao mak na konac. Poverenje u bračnoj zajednici nema cenu. I ne smemo se kockati sa svojim bračnim drugom, jer na kraju krajeva zato se i zove bračni drug. On je vaš najveći prijatelj. Imate zajedničko potomstvo. On je ne samo član vaše porodice, on je nešto što vam znači život i možda neko sa kim ćete najverovatnije biti do kraja života. I zato nešto što je značajno za vaš život nemojte prokockati samo zbog neke znatiželje da li je isti ušao u neku avanturu ili ne sa možda nekom svojom koleginicom s posla. I nemojte se igrati tajnih agenata,
jer na kraju krajeva vi ćete naneti veliki bol ne samo svom emotivnom partneru, nego čitavoj porodici i bit ćete upravo ta osoba koja je uništila vašu porodicu. Ako vi posumnjate da ste praćeni od strane svog partnera ili možda od nekog iz firme gde radite, prijavite to policiji i bežite od te osobe. Jer na kraju krajeva ta osoba će vam i učiniti neko zlo. Ja sam skoro slušao lično predsjednika Kine kako se obratio kineskoj javnosti u cilju da upozori sve mlade studente koji odlaze iz Kine u smislu turizma, da vode računa kada im prilaze lepi mladići, devojkama, znači kada mladim kineskinjama prilaze lepi mladići sa zapada i kada im nude kule i gradove, kada im poklanjaju telefone. Također je upozorio i mladiće kada ih startuju lepe devojke sa zapada ili recimo iz Japana ili iz nekih drugih država, da vode računa koje poklone primaju, pogotovo ne poklone u telefonima, jer je upravo predsjednik Kine rekao u 70% slučajeva ako studirate neki fakultet koji je vezan za neke naučne projekte ili ako radite u nekom naučnom centru, u 70% slučajeva u tim telefonima je ugrađena stalkerware aplikacija za praćenje. Radi industrijskog špijuniranja. Ako je to mogao da kaže jedan predsjednik Kine, koji želi da zaštiti svoju zemlju, ja mogu da kažem kao građanin ove zemlje da najverovatnije i naše devojke i naši mladići trebaju da obrate slično nešto kada im se recimo udvaraju muškarci, odnosno mladići ili devojke iz arapskog sveta ili recimo iz nekih ko zna kojih država, možda čak i iz Kine, jer možda i ti Kinezi su upravo došli ovde kao turisti da bi izvršili neku ekonomsku špijunažu, odnosno industrijsku špijunažu. Ali na prvom mestu želim da kažem svima da vodite računa o sebi. Čuvajte pre svega sebe, a tako ćete najbolje sačuvati i svoju porodicu, a pre svega decu. Dragi prijatelji, ja nemam više šta da kažem u vezi ovoga, osim da bih voleo da čujem vaše mišljenje u komentarima kao i do sad. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam. I stop praćenju na telefonima.